दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बादशाह कारून, फिरौन और नमरूद जैसे गुजरे हैं जिन्हें उनकी दौलत और ताकत ने मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया, यहाँ तक कि खुदाई का दावा भी किया गया। फिरौन ने तो खुद को अना रब्बुकुमुल आला यानी मैं हूं सबसे बड़ा रब ये कह दिया, और खुदाए बुजुर्ग व बरतर की वहदानियत को इन सब बदबख्तों ने ललकारा। रब्बे मुताल ने इस सारी सरकशी और शिर्क के बावजूद बेशुमार अंबिया कराम को इनकी तरफ अपना हुक्म देकर भेजा, और इन अंबिया कराम ने इन सब को खुदाए बुजुर्ग व बरतर का पैगाम वहदानियत पहुंचाया। लेकिन दौलत और ताकत की बदमस्ती इनके सरों पर सवार थी, सो ये अंबिया की दावत के बाद और सरकश और फितना अंगेज हो गए। और जब ये सरकशी और फितना अंगेजी में हद से गुजर गए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन सबको रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दिया गया। इन झूठे खुदाई दावेदारों को रहती दुनिया के लिए ऐसा निशान इबरत बनाया गया कि ता वक्ते क़यामत लोग इनकी मिसालें देंगे। खुदाई का दावा करने वाले इन बदबख्तों में एक नाम शद्दाद अल्लाह की वहदानियत को ललकारा और सरकश और बेरहरवी का शिकार हुआ। नाज़रीन, शद्दाद कौन था, कैसे उसने खुदाई का दावा किया और कैसे उसने दुनिया में एक जन्नत बनाई, और ये बनाई जाने वाली जन्नत कितनी देर में तैयार हुई, और फिर कैसे ये रहती दुनिया के लिए निशान इबरत बन गया, किस सख्ती से इसकी रूह कब्ज की गई, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, शद्दाद का ताल्लुक उस कौम से था जो इंतहाई ताकतवर, दराज कद और तवीलुल उम्र होते थे। इस कौम को कुरान पाक में कौम आद कहा गया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के बारे में फरमाया कि हमने इन जैसी कौम न इससे पहले कभी पैदा की और न ही इनके बाद ऐसी कोई कौम पैदा की जाएगी। रेत के बुलंदो बाला टीलों में रहने वाली ये कौम आज के यमन और ओमान के सरजमीन पर आबाद थी। इस सरजमीन पर आज से तकरीबन 8,500 साल पहले ये कौम आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह का ये खास फजल और करम था कि ये कौम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इलाकों को इंतहाई सरसब्ज व शादाब और खूबसूरत बनाया था। गर्ज ये कि हर तरह की दुनियावी नेमतें इनकी सरजमीन पर मौजूद थीं। बेहतरीन नस्ल के मवेशी, जानवर, बहती नदियां, दरिया, सोने और चांदी के ज़खायर, बुलंदो बाला पहाड़, मतलब ये कि दुनियावी नेमतों की बौछार। इन्हीं दुनियावी नेमतों की लज्जत और सुरूर से ये कौम बेराह रवी का शिकार हो गई। अल्लाह की नाफरमानी और बगावत इस कौम ने इख्तियार की। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को पैगाम हक सुनाना शुरू किया, नाफरमानी और सरकशी से रोका और एक खुदा की इबादत और हकीकत की तरफ मबजूल करने की कोशिश की। लेकिन इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग का न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनका मजाक उड़ाया। शद्दाद जो कि इसी कौम में से था और इनका बादशाह था। मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है कि शद्दाद और शद्दीद ये दो भाई थे। शद्दीद पहले बादशाह बना और फिर वो इंतकाल कर गया, और उसके इंतकाल पर शद्दाद ने हुकूमत संभाली और दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का बादशाह बन गया। नाज़रीन, शद्दाद एक वसी और अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की बादशाहत यमन से लेकर ईरान तक फैली हुई थी, और शद्दाद ने अपनी ताकत और दौलत के जोर पर अपनी सल्तनत को मजीद वसअत दी और कई इलाकों को जेर कर लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को दीन हक की बहुत तबलीग की, लेकिन उसका दिल कुफ्र और तकब्बुर में जकड़ा हुआ था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में जाकर उसको वहदानियत और हक की तबलीग की, जिस मौका पर जनाब हूद अलैहिस्सलाम और शद्दाद के दरमियान एक मुकालमा हुआ, जिस पर शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। तो जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनकर शद्दाद ने पूछा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और तमाम तर नेमतों और आसाइशों का बताया जो जन्नत में मौजूद होंगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद ने जोरदार कहका लगाया और बोला, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, ऐसी पुरासाइश जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इस कुफ्र और शिर्क से बाज रहने की तलकीन फरमाई, लेकिन शद्दाद अपने नापाक अज़ाइम से बाज न आया और तमाम सल्तनत के बेहतरीन हुनरमंद कारीगरों को इकट्ठा किया गया और अहकाफ के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया गया। इस तैयार होने वाली जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और हीरे के जवाहरात से इसको मुज़य्यन किया गया। इस जन्नत में शहद और दूध की नहरें भी रवां की गईं। तमाम दुनिया के खूबसूरत फल, फूल और दरख्त उगाए गए। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाने में माहिर थी और इस फन में कोई भी इस कौम का सानी न था, चुनाचे रेत के टीलों पर बुलंदो बाला सतून बनाए गए और इन सतूनों पर बुलंदो बाला सोने और चांदी की इमारतें बनाई गईं।
شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ جنت تیار نہیں ہوگی وہ اس جنت میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ چنانچہ اس کے حکم پہ جنت بنانے کا کام دن رات ایک کر کے شروع کر دیا گیا اور شداد اس جنت کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال کا طویل عرصہ لگا۔ 12 سال کے بعد جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی اور تمام آسائشوں سے مزین کر دی گئی تو شداد کو جنت کی تیاری کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور شداد جو بے صبری سے اپنے اس معجزے کا انتظار کر رہا تھا اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پہ کھڑے ایک شخص نے اسے روک لیا۔ انسان کے روپ میں موجود یہ شخص دراصل ملک الموت تھے جو شداد کی روح قبض کرنے کے لیے اس مصنوعی جنت کے دروازے پہ کھڑے اس بدبخت کا انتظار کر رہے تھے۔ شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری بنائی گئی جنت کے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ ملک الموت نے فرمایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور بحکم ربی تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں اس جنت کے اندر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد پہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ اس نے ملک الموت کے سامنے گریہ زاری کی کہ مجھے میری بنائی گئی جنت کو ایک بار دیکھنے کی اجازت دے دو، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ شداد کی موت کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی گئی یہ عارضی اور مصنوعی جنت ایک ہی لمحے میں زمین کے اندر دھس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا انجام نشان عبرت تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر تکبر اور دولت اور طاقت کا پردہ ہو تو پھر اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم عاد راہ حق پر نہ آ سکی اور حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو تعداد میں بہت کم تھے، آپ ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اس حکم کے بعد آخری مرتبہ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عذاب تمہارے سروں پر آن کھڑا ہوا ہے، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور سرکشی کا راستہ چھوڑ دو۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے ہجرت فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ایک خوفناک آندھی نے اس پورے علاقے کو گھیر لیا اور یہ آندھی اور خوفناک طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا اور تمام قوم اپنی بلند و بالا عمارتوں اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیے گئے اور اس طاقتور قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور تمام بلند و بالا محل اور عمارات کو یوں غرق کیا گیا کہ سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ بھی نہ بچا۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل کچھ جرمن محقق قرآن کے اس قصے کی تحقیق کے لیے اس علاقے میں گئے اور اس علاقے کی کھدائی کروائی گئی۔ چنانچہ زیر زمین اس قوم کے محلات اور خزانوں کی باقیات ملی اور ہمارے پیارے دین کی سچائی اور حقیقت پر ایک اور سچائی اور حقیقت کی مہر ثبت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچ کے علم بردار ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔